रासेश्वरम रासकरम वरम रासेश्वरीश्वरम रसादष्टात्रदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to all dear devotees. I hope everyone's mobiles are switched off. Espero que los celulares de todos estén apagados. Or they are on a silent. Vacho vegam manasah krodh vegam jivaha veg mudaropast vegam etan vegan yo vishet dhiraha sarvam pipam prathvim sashishyat. We are discussing the Upadeshamrit verse 1 since yesterday. Estamos discutiendo el verso 7, dijo, de Upadeshamr. Yesterday we have talked about 3 symptoms or 3 things which every devotee has to do. Ayer hablamos de 3 síntomas o de 3 cosas que cada devoto debe hacer. Those 3 things are: first, control your tongue. Esas 3 cosas son: la primera, controlar la lengua; control your mind; controlar la mente; and third one is control your anger. Y la tercera es controlar la ira. 3 things afterward, Shri Roop Goswami speaks that control your tongue. Hay 3 cosas que después habla Shri Roop Goswami sobre controlar la lengua. Then control your stomach, your belly. Y controlar tu estómago, tu panza. And then control your genitals. Y luego controlar tus genitales. So 3 things are related to your mind, and 3 things are related. 1 thing is related is like with your tongue, 2 things are related with your mind, and 3 things are related with your body. Entonces una cosa está relacionada a tu lengua, 2 a tu mente y 3 a tu cuerpo. And this is not a spiritual practice. Y esta no es una práctica espiritual. This is just a discipline to go at the gate of bhakti. Esto es una disciplina para ir a la puerta del bhakti. Because even in Chaitanya Charitamrita, Porque incluso en el Chaitanya Charitamrita it's been mentioned that Jiver Lalasa iti utidhai, that your tongue, the taste of your tongue, you always want to please your tongue. habla del sabor de tu lengua, de que siempre quieres complacer a tu lengua. Shishner Parayan Krishna nahi pai. These 2 things. One is you are running for just get the food you want,
and you are getting involved in the sexual activities, if you are involved in these two things, you will never get Krishna. Si no estás en orden en estas dos cosas, que es que uno sale corriendo para llenar su estómago o que nunca para sus sentidos íntimos, de tener intimidad, nunca vas a poder llegar a Krishna. We are living like that only. Estamos viviendo solo de esta forma. What is the difference between an animal and us? ¿Cuál es la diferencia entre un animal y nosotros? Animal spend whole day finding the food he likes, El animal se pasa todo el día buscando la comida que le gusta and he enjoys that, y lo disfruta and always busy in reproduction. y siempre está ocupado en reproducirse. What is the difference if we are doing the very same thing? ¿Cuál es la diferencia si estamos haciendo lo mismo? The whole thing, the whole fight of our daily work is not to get a food, but is to get the food which we like. Toda la lucha nuestra de todo el día no es obtener la comida, sino obtener la comida que nos gusta. The fight is not that if you can get a sleep or not. The fight is that what kind of a sleep you want, where you want your sleep. La lucha no es si quieres dormir o no, sino qué tipo de sueño quieres tener o en qué tipo de lugar quieres dormir. The fight is not about food sometimes. The fight is that on which plate you want your food. La pelea no es sobre la comida a veces, sino que es sobre en qué plato querés esa comida. You are earning money after getting some food to have the nice plate so you can eat properly. Estás ganando plata para poder comer y comer en un plato lindo, apropiadamente. The fight is all about that. La lucha es sobre eso. A person can be happy eating on the palm, on a plastic plate, cardboard plate, or ceramic plate, steel plate, silver plate. It's all about that different plates you want to obtain in your life. Y una persona puede estar contenta por comer en una hoja de pan o comer en un plato ya sea de acero o de otro material. Todo se trata de la lucha de qué tipo de plato uno quiere. So we are spending our time to have a right kind of a lifestyle for ourselves. Entonces estamos haciendo nuestra lucha para tener un cierto tipo de estilo de vida para nosotros mismos. And if those who actually have got right kind of a lifestyle, they are working hard to maintain that lifestyle. Y aquellos que tienen un buen estilo de vida se trabajan duro para seguir manteniéndolo. And every of those things give pride. Y todas esas cosas te dan orgullo. That I have something which the other person don't. Que yo tengo algo que la otra persona no tiene. I'm better than this person. I'm better than that person. Soy mejor que esta y que aquella persona. Everyone are into this. Everyone are not giving respect to everyone. Todos no le están dando respeto a los demás. The pride is on us. El orgullo está en nosotros. There's so many different types of prides there. Hay distintos tipos de orgullos ahí. The mind plays two types of games. La mente juega dos tipos de juegos. Either it will like the person, or it will hate the person. Que le va a gustar a la persona o la va a odiar. The materialistic person's mind will do only these two things. La mente de un materialista va a hacer esas cosas solamente. That I like you or I hate you. De que me gustás o te odio. Now if you like, the mind will be engaged to be with that person you like. Ahora, si a la mente le gustás, va a estar comprometida en estar con esa persona que le gusta. If you hate that person, then mind will be occupied to hate that person. Si odias a esa persona, la mente va a estar ocupada en odiarla. How's like saints' mind? ¿Cómo es la mente de un santo? They neither love you nor hate you. Ellos ni te aman ni te odian. No matter on which religion you talk about, no matter on which path, spiritual path you talk about,
If you read the state of the mind of any saint, it's only that they neither love you nor hate you. Sin importar en qué camino, en qué religión estés, si lees en las escrituras, ningún santo ni te ama ni te odia. They just care for you. Solo les importas. They just care. This is a natural thing which comes when you reach to that state. Eso es algo natural que llega a uno cuando alcanza ese estado. So the very first thing is, Entonces lo primero es, yesterday I was talking, emphasizing on this. ayer estaba enfatizando en esto, Control your tongue. controlar la lengua. Don't speak. No hables. No matter what happens, just try to control. Sin importar qué pase, trata de controlarlo. If you want, because many people just want to prove that they are right. Porque mucha gente quiere demostrar que están en lo cierto. They are wasting so much of valuable time to prove that they are right. Están desperdiciando mucho tiempo valioso en demostrar que ellos tienen la razón. I see so many people, now they don't even speak, but they have a message, social media, spending countless hours just proving that they are right. Ahora veo mucha gente, quizás no hablan, pero usan las redes sociales, gastan mucho tiempo para demostrar que ellos tienen razón. Control that. Controlen eso. Just think that will Krishna be pleased by your disproving? Solo piensen, ¿Krishna va a estar feliz porque ustedes prueben eso? If you will prove something to other person, Si ustedes van a demostrar algo a una persona, will Krishna be happy? ¿Krishna va a estar feliz? Krishna will be like, I'm happy when you are chanting. I don't care what you are talking about. Krishna va a estar como yo estoy feliz cuando vos cantás, pero no me importa de lo que estés hablando. So the very first thing, Entonces lo primero, in every being there is that every person is proud. en cada ser está esto de que cada uno es orgulloso. And the practice of sacred love, the most important thing is pratham sis arpan kare. First, give your ego to your guru. Y lo más importante en el amor sagrado es que primero le des tu ego a tu guru. As the very first thing you have to do is give your ego on the offer that ego on the lotus feet of your guru. Lo primero que tienes que hacer es ofrecerle tu ego a los pies del loto de tu guru. Oh Gurudev, you did not look at me. I was right there. Oh Gurudev, no me miraste, yo estaba ahí. I'm sad, I'm hurt. Estoy triste, estoy lastimado. Is my relationship with you on the basis of how I have to look at you? Mi relación contigo se basa en la forma en la que te miro. Oh Gurudev, you didn't talk to me. Oh Gurudev, no me hablaste. Is my relationship based upon I have to talk to you? Mi relación se basa con vos en que te tengo que hablar. My relationship is there that you come to me, you offer your ego, I give you the teaching for that sacred land, for that sacred love. You practice that, and then I'll correct you that here you are right and here you are wrong. La relación está en que vos venís y me ofreces tu ego a mis pies de loto. Yo te voy a dar aquellas instrucciones que te van a ayudar a que llegues a esa tierra sagrada y te voy a decir en qué estás en lo correcto y en qué estás en lo cierto. What is Guru's Kripa? ¿Cuál es el kripa del guru? Tell me what is Guru's Kripa. Everyone are like, Guruji Kripa, I want Kripa, I want Kripa, I want... What is Kripa? Díganme, ¿qué es el kripa del guru? Todos dicen, el guru kripa, el guru kripa. ¿Qué es kripa? Everyone talks about, oh, I want Guru's Kripa. Todos hablan de que quieren el guru kripa. To cross this sorrow, to cross this world, I want to Harinam Kripa, Nama Kripa and Guru Kripa only. Para cruzar esta tierra todos queremos el guru kripa, el harinam kripa, el nam kripa. What is that Kripa? ¿Cuál es ese kripa? The Kripa means that Guru opens
his heart and tell you the secrets that how to go or what to practice to reach eternal Vrindavan. El Kripa es cuando el maestro abre su corazón y te da las enseñanzas de cómo llegar a esta tierra sagrada. This is what the Kripa is. Ese es el Kripa. People don't understand what Kripa is. For them, the Kripa is, oh, Gurudev will look at me, Gurudev will talk to me, this is Kripa, Gurudev will spend some time, this is Kripa. La gente no entiende qué es el Kripa. Gurudev me va a hablar, eso es Kripa. Gurudev va a pasar un tiempo conmigo, eso es Kripa, y eso no es Kripa. But this is not the Kripa. The Kripa is that you came, you surrendered for one reason only. We made a relationship for one reason only, and that is you want sacred love. El Kripa es cuando vos venís y te rendís y armás una relación conmigo solamente porque querés el amor sagrado. Now it's my duty to tell you what to do, and it's your duty that without putting any ego, you learn that. Ahora es mi deber decirte qué es lo que tenés que hacer y vos hacerlo sin poner tu ego ahí. This is how you would get Kripa. Así es como vas a obtener el Kripa. First you get Guru's Kripa, then you get Harinam's Kripa. Primero tenés el Guru Kripa y después el Harinam Kripa. And by the mercy of Guru only you get Harinam's Kripa. Y solo por la misericordia del Guru obtenés el Harinam Kripa. You cannot get Guru Kripa just by doing Harinam. No puedes obtener Guru Kripa solo por hacer And then Harinam. you just sit down there and feel like, oh, I will chant, I don't need Guru's Kripa, I don't need Guru's instructions. Nothing will happen in your life. Si vos te sentás y empezás a cantar el Harinam pensando que no necesitas el Guru Kripa, entonces nada va a pasar en tu vida. Because there are 3 steps. Guru Padashraya. In the Bhakti Rasamrita Sindhu or in Chaitanya Charitamrita, 3 steps are mentioned. How to enter into devotional practices. En el Chaitanya Charitamrita o en el Bhakti Rasamrita Sindhu hay 3 pasos que te dicen cómo llegar al amor sagrado. ¿Dijo? Is 3 steps which I mentioned. First 3 steps. The very first one is Guru Padashraya. That you go and take Diksha from Guru. Son 3 los primeros pasos. El primero es que vos vas y tomas Diksha del Guru. The second one is Guru Siksha. El segundo es Guru Siksha. Guru Siksha means now Guru will do the Kripa upon you and will tell you the secrets, those practices what you have to do. El Guru Siksha es cuando el Guru va a ir y te va a dar el Guru Kripa y te va a dar esos secretos de qué es lo que vos tenés que hacer. Then afterward the third one is Guru Seva. Y el tercero es el Guru Seva. These are the first 3 steps to enter the temple of love. Estos son los 3 primeros pasos para entrar al templo del amor. So what many devotees do? Entonces, ¿qué es lo que hacen varios devotos? Guru Padashraya, first step. El primer paso. Guru Seva, third step. El Guru Seva, el tercer paso. Guru Siksha, no one wants. El Guru Siksha nadie lo quiere. Because ego is there. I understand what Guruji is saying. I am chanting. I will reach eternal Vrindavan. Porque el ego está ahí de que yo entiendo lo que dice mi Guru, que yo voy a cantar y voy a llegar al eterno Vrindavan. That's not how you do it. Y así no es como se hace. You go through by the scriptures what they teach you how to control yourself. Las escrituras te dicen cómo hacerlo y cómo controlarte a vos mismo. The very first one, control your tongue. La primera es controlar tu lengua. Second one, control your mind. La segunda, controlar tu mente. And control your Argentinian anger. Controla tu ira argentina. Very important thing. Algo muy importante. Because this anger can come to even you become whatever in your spiritual life.
Porque sin importar en qué te conviertas en tu vida espiritual, esta ira puede venir. And it can drop you down again back, on the beginning of the bhakti practices. Y puede hacer que caigas al comienzo de las prácticas del bhakti. You have to learn Tenés que, how to control that anger. tenés que aprender a cómo controlar esa ira. And fourth one afterward is Y, control your taste. y el cuarto, después de todo, es controlar el gusto. The very first one is tamoguni. Tamoguni taste. El primero es el gusto, el tamoguni. The food which gives more of the mode of ignorance, you enjoy that. La comida que te da ese humor de ignorancia, uno la disfruta. The second one, the rajas, the passion, the food which gives you passion in your life. La segunda, las rayas, es la pasión, la comida que te da pasión en la vida. The third one is the food which gives you goodness, La tercera es la fruta que te da bondad. sattva guna food. La comida sattva guna. And the fourth one is Y la cuarta es which doesn't give you any of those threes. la que no te da ninguna de esas tres cosas. Because it's the adharamrit or Krishna Prasad. Porque es el adharamrit o el prasad de Krishna. What happens is Lo que pasa es there is a two types of food which we make. que hay dos tipos de comida que hacemos. The very first type of a food we make, El primer tipo de comida que hacemos, we think, oh, today I want to eat pasta. pensamos, oh, hoy quiero comer pasta. So I will make pasta and offer that to Radha Krishna. Entonces voy a hacer pasta y se la voy a ofrecer a Radha Krishna. The second type of devotee is El segundo tipo de devoto es the one who will ask Radha Krishna, what do you want to eat today? el que le va a preguntar a Radha Krishna, ¿qué es lo que quieres comer hoy? And whatever comes, any kind of a signs comes from them. And there's like, okay, today you want to eat pizza? I will make pizza for you. Y cualquier tipo de señal que venga hacia ellos van a decir, ah, ¿querés comer pizza? Bueno, voy a hacerte pizza hoy otra vez. The first type of a devotee is still trying to please his tongue. El primer tipo de devoto todavía quiere complacer a su lengua. And second type of a devotee is trying to please Krishna. Y el segundo tipo de devoto quiere complacer a Krishna. Whatever Krishna wants. Lo que sea que Krishna quiera. We spend so much of time for food. Pasamos mucho tiempo por la comida. It is very essential for our body. Es muy esencial para nuestro cuerpo. To have the food is very essential for ourselves. But we waste so much of time for our tongue. Tener comida es muy esencial para nuestro cuerpo, pero desperdiciamos mucho tiempo en nuestra lengua. I'll tell you something. Les voy a decir algo. I belong to that lineage where all the acharyas are perfect cook. Yo pertenezco a ese linaje en donde todos los acharyas son muy buenos cocineros. Because we cook for Radharaman. Everyone go through with how to cook in a perfect way to please Radharaman. Porque cocinamos para Radha Raman. Todos aprendemos a cómo cocinar perfectamente para Radha Raman. We know which spices, what food, how to make it, what procedure we have to go through. We learn that from the childhood when we were like small only. Desde que somos niños pequeños aprendemos qué especia, qué comida, qué forma hacerla, todo para que sea la forma que Radha Raman le gusta. So Radharaman's prasad in entire Vrindavan is topmost. Entonces el prasad de Radha Raman en todo Vrindavan es el mejor.
Those who have gone to Radharaman, they know this. That Radharaman's prasad, any prasad, you talk about the lunch or a dinner or the prasad you get, as a remnant, every prasad is like a top quality prasad. Todos los que hayan ido a Brindavan saben que el prasad, no importa que sea del almuerzo, de la cena o algún remanente, es el mejor. So, we know the taste. As a chef or as a cook, we know the taste on our tongue. Entonces, como un chef o como un cocinero, sabemos del gusto de nuestra lengua. But when we go for our spiritual practices, Pero cuando vamos por nuestras prácticas espirituales, for months, I personally can tell you, I only eat khichdi, nothing else. que por meses yo personalmente les puedo decir que solamente comí kichiri. I don't know if you know khichdi, many of you won't understand. No sé si saben lo que es kichiri, si muchos de ustedes van a entender. It's a mixture of rice, rosa. Arroz. Okay, arroz. So it's a mixture of arroz and lentil. Lentejas. Es una mezcla de arroz y lentejas. That's it. No vegetables. Ningún vegetal. Ah, es como un guiso. No vegetables. Ningún vegetal. Just salt in there. Solo sal ahí. A little bit of black pepper sometimes. Un poquito de pimienta negra a veces. That is also optional. Eso también es opcional. In the morning, eating that. En la mañana comemos eso. In the evening, eating that. Por la tarde comemos eso. Next day in the morning, eating that. Al otro día a la mañana de vuelta lo Next mismo. day night, eating the same. El otro día a la noche lo mismo. For good 2 months, if I'm doing my spiritual practices, I'm eating that in the morning or in the evening. That's it. Por 2 meses estoy haciendo mis prácticas espirituales, como eso todos los días, por la mañana y por la noche. And I can tell you how much energy it gives. Y les puedo decir cuánta energía te da. Ask me right now, I'm eating all this pasta, pizza and everything. I get tired in like after 14 hours and I want to go to sleep. Pregúnteme ahora que estoy comiendo pizza y pasta todos estos días. Después de unas 24 horas ya tengo sueño y me quiero ir a dormir. But when I eat that, for 2 nights, 3 nights, 4 nights, I'm awake and I don't even go to sleep. Pero cuando como eso por 2, 3, 9 noches, puedo estar despierto y no me quiero ir a dormir. And my energy is 5 times more than that. Y mi energía es 5 veces más. It's the experience I'm telling you. You haven't got that experience, but I have got the experience because I eat that only. Les estoy hablando en base a la experiencia. Ustedes no la tuvieron, pero yo sí comía solamente eso. One night, if you are awake, by second morning you will be like, oh God, I want to sleep. I'm done with my day. Why did I be awake for the whole night? Si una noche están despiertos, ya el otro día a la mañana van a decir, oh Dios, me quiero ir a dormir, ¿para qué me voy a quedar despierto toda otra noche? And I tell you, last time when I did, I was awake for 4 nights. Y les puedo decir que la última vez que lo hice estuve despierto por 4 noches. And on a 5th night, I forced myself to go to sleep. Y en la 5ª noche me forcé a mí mismo para irme a dormir. And I was all energetic. I was every day for doing my spiritual practices for at least 13-14 hours. Y estaba muy energético. Todos los días hacía mis prácticas espirituales por lo menos por 13-14 horas. This is what you get. Esto es lo que obtienes. If you just change the taste. Si simplemente cambian el gusto. Learn how to control your tongue. Aprendés cómo controlar tu lengua. You can do wonders. Pueden hacer maravillas. Your mind will be so clean. Su mente va a estar muy limpia. I tell you from my personal experience. Les digo desde mi experiencia personal. These are 2 things. So many scriptures, so many have saints have spoken, and I have also practiced in my life.
two things always disturb anyone's meditation, devotion, sadhana, emotions, everything. Only two things. Hay dos cosas que los santos las han hablado y yo las he practicado que siempre están distrayendo, perturbando a la mente. The very first thing is your food. La primera cosa es la comida. Second thing is your digestive fire. La segunda es su fuego digestivo. If you eat right, correct food, your mind will start to clean. It will take at least 15 days first to detox. And after detox, after 15 days, you will be so clear with your mind. Si ustedes hacen la dieta correcta después de 13, 14 días que el cuerpo se desintoxica, tu mente se desintoxica. Su mente va a estar completamente limpia. So first, this jiva vegam. First control that. Eat what is good for your body. Primero coman lo que es bueno para su cuerpo. Then udaropas vegam. Udar means your stomach. How much are you eating? Después habla de que udar significa el estómago, de cuánto estás comiendo. Your body needs so much of time to process your food. Tu cuerpo necesita mucho tiempo para procesar la comida. Your body needs time to digest that food. Tu cuerpo necesita tiempo para hacer la digestión de esa comida. How's your digestive fire? ¿Cómo está su fuego digestivo? Can it digest all your food once you eat? ¿Puede digerir toda tu comida una vez que la comes? I'm telling you something. If you are finding any kind of a digestive issue in your stomach, your sadhana is very bad. Les puedo decir que si tienen algún problema digestivo en su estómago es porque su sadhana está muy mal. You can write down this thing, what I'm saying. If your stomach is bad, you will have all the negative thoughts. Pueden escribir esto que les estoy diciendo. Si su estómago está mal, van a tener muchos pensamientos negativos. No matter in which bhakti school you go to, or you go to any right acharya, they will always tell you to keep your stomach clean. Sin importar a qué escuela de bhakti vayas o al acharya correcto, siempre te van a decir que mantengas tu estómago limpio. So how much are you eating? Entonces, ¿cuánto estás comiendo? I remember Gaura Prasad. He had like all the big belly in Spain. Me acuerdo que Gaura Prasad tenía una panza muy grande en España. One day I was eating little bit and he was like, Maharaj, you eating this much? I used to eat big bucket of Mahaprasad. Yo estaba comiendo muy poquito y él me decía, oh Maharaj, ¿eso estás comiendo? Yo solía comer un montón de prasad. See, you can eat whatever you like to eat. Pueden comer lo que ustedes quieran, But your body will not survive for long. pero su cuerpo no va a sobrevivir por mucho. Think about a one car for 5 passengers. Piensen en un auto para 5 pasajeros, But you put 50 people in there. pero pones a 50 personas ahí. For how long that car will survive? ¿Por cuánto tiempo va a sobrevivir ese auto? In a very same way, everyone have a small body where there is a small stomach there where you have to keep the food. De la misma forma, todos tenemos un cuerpo con un estómago pequeño en el que tiene que estar la comida. And it says 50% of food at least, or 60% of food, 10-20% of water, and keep at least 20 to 25% empty. Dice que tenga 50% de comida, un 10-15% de agua, no sé si dijo esos números, y un 20% vacío. Because your body's juices has to go to digest that food. Porque los jugos de tu cuerpo tienen que irse para hacer la digestión de la comida. Your body is a machine, and if you eat a lot, then your body has to work a lot inside to digest that food. Porque tu cuerpo es como una máquina y si comes mucho tiene que trabajar mucho para hacer la digestión de esa comida.
So you are giving so much of trouble to your body. Entonces le estás dando muchos problemas a tu cuerpo. Sometimes body is like, I'm tired inside, I can't digest any more food. A veces el cuerpo dice, estoy cansado, no puedo digerir más comida. Then you start to get all these issues in your life. Entonces comenzás a tener todos los problemas en tu vida. According to Ayurveda, De acuerdo a la Ayurveda, 75% of your health issues can be resolved just by taking care of your stomach. el 75% de tus problemas se pueden resolver solamente con atender bien a tu estómago, cuidar a tu estómago. Like if you have any issue in your car, fix the engine. Como si tienes algún problema con tu auto, que arregles el motor. In a very same way, what's your engine? De la misma manera, ¿cuál es tu motor? Your stomach is your engine. Tu estómago es tu motor. How are you taking care of that engine? ¿Cómo estás tratando este motor? This is very important to have. Esto es muy importante para que uno lo tenga. Every person have to take care of this. Todos se tienen que cuidar de esto. No matter which path you follow, if your stomach is bad, I tell you, you will get all the negative meditation. No importa qué camino sigan, yo les puedo decir que si tu estómago está mal, van a tener muchos pensamientos negativos. Either your mind will go away here, there, and you won't be able to control. Ya sea tu mente se puede ir de acá para allá y no la vas a poder controlar. This happens to every other person whose stomach is bad. Esto le pasa a todas las personas cuyo estómago está mal. Second thing, what will happen with that spiritual aspirant? Lo segundo que le va a pasar a este aspirante espiritual, When he will try to meditate and focus his mind, cuando intente meditar y enfocar su mente, he will never get the focus. nunca se va a poder enfocar. No matter how much chanting he is doing, his chanting will never be correct. Sin importar cuánto canto haga, su canto nunca va a estar correcto. So, jiva vegam. Control this to control that. Entonces Shiva Vegam controla la lengua para controlar el estómago. Very important for your body to be dedicated for your own spiritual greed. Es muy importante dedicarle tiempo a su cuerpo para esa codicia espiritual. That's why what is Ayurveda? Entonces, ¿qué es el Ayurveda? What is Ayurveda? ¿Qué es el Ayurveda? Ayurveda have 5 steps, main 5 steps, El Ayurveda tiene los 5 pasos principales, which is known as Panchakarma. que se lo conoce como Panchakarma. What are those Panchakarmas? ¿Cuáles son esos Panchakarmas? They are the 5 steps to detox your body. That's it. Son los primeros 5 pasos para desintoxicar tu cuerpo. They are not trying to give you medicine. No. No están tratando de darte medicaciones. Your natural state, your own engine, your own body is very powerful. Tu estado natural, tu propio cuerpo, tu propio motor es muy poderoso. But what you eat and what you drink, you have made this body very bad. Pero por lo que comes y por lo que tomas has hecho que este cuerpo esté muy mal. And because of that only all the health issues come to you. Y solamente por eso vienen muchos problemas de salud. So when you go to any Ayurvedic doctor doesn't give you medicine. Entonces cuando vas a cualquier médico ayurveda, él no te da ninguna medicina. If you really want to follow the steps of Ayurveda, Si en verdad querés seguir los pasos de la ayurveda, they will detox your body. van a desintoxicar tu cuerpo. They will take all the toxins out. Van a sacar todas las toxinas. There's 3 steps to just clean from here to here. Hay 3 pasos para limpiar de acá hasta acá. The very first one here is known as Vaman. El primero en este sector es conocido como Vaman.
that you need to detox your lungs. Que tienes que desintoxicar tus pulmones. So they give you medicine so you can vomit. Entonces te dan medicina para que vomites. Is not that kind of a vomit which you usually get. Y no es el tipo de vómito que ustedes tienen normalmente. It is to detox your lungs completely, what you have done with your lungs. Es para desintoxicar a tus pulmones y todo lo que le has hecho a ellos. Then, afterward, they will do Virechan. Después de eso van a hacer Brechan. In that Virechan, they will ask you to drink ghee. Ahí te van a pedir que consumas ghee. Every day they will ask you, for good 15 days, you have to drink ghee. Por 15 días te van a pedir que tomes ghee. And eat khichdi. Que comas khichdi. So when you drink ghee every day, first 15 ml, second day 30 ml, third day 60 ml, fourth day 120 ml, then 240 ml. So every day the glass of ghee will start to increase. Entonces cada día el vaso de ghee va a empezar a aumentar, primero de 10 mililitros, de a 13, 14, 15, 100, en adelante. And it cleans your digestive system, cleans your digestive issues. Y limpia tu sistema digestivo, tus problemas digestivos. Any kind of a issue you have in your digestive traits, intestine, it revive that, detox that completely. Cualquier problema que tengas en la zona digestiva lo va a limpiar completamente y lo va a desintoxicar. The third one comes Basti. El tercero que viene es Basti. In the Basti you get enema, medicated enema. La medicación para el enema. Is to clean whatever you have in your body, completely take it out. Es para que limpies completamente todo lo que tenés en tu cuerpo. If you have these three, from here till here, everything again back to normal, 100% detoxed. You will feel like a young man again. Si tenés todo de acá para allá, va a estar todo desintoxicado y te vas a sentir como un hombre nuevo. And then I ask you, sit down and do your sadhana, your practices, all your spiritual practices. And you would see and you would find the big difference. Y ahí cuando te diga que te sientes a hacer tu sadhana, tus prácticas espirituales, vas a ver como todo es muy distinto. Only this. Otherwise there are two more, Vashpa and Leech, right? They clean your skin, detox your skin and all the fat burns, and then they clean by the leech, they clean your blood. Okay. Solo por hacer estos tres, sino hay otros dos que desintoxican tu piel y la sangre. So, in the real Ayurveda, obviously the medicine part is something different. Those who cannot go with these detox, they feel like, please give me medicine, I'm happy. Entonces en la vida real es todo muy distinto. Aquellas personas que no pueden ir a desintoxicarse, no sé por qué no me sale, desintoxicarse, van a la medicina y le piden por favor dame otro tipo de medicina. So, Jiva Vegam, control this. Entonces Jiva Vegam, controlen esto. And then Udaros Vegam, control this. Y después Udaros Vegam, controlen esto. Toma. Just watch what you are eating and what you are drinking. Fíjense en lo que están tomando y en lo que están comiendo. It's very important. Es muy importante. And then it says, Shishnodar Parayan Krishna Nahi Paye. Those who are overly involved in sexual activities will never get Krishna.
Y después dice que aquellos que están metidos muy intensamente en los actos sexuales nunca van a obtener a Krishna. Will never get. Because they are just thinking about the other person, about their partner. They are not thinking about Krishna. Porque están pensando constantemente solo en otra persona, en su pareja, no están pensando en Krishna. So you have to control. He's not asking you to stop and become a saint. Entonces lo tenés que controlar, no te está pidiendo que lo pares y te vuelvas un santo. Control, that you can use all these things for the right reason. Dice que lo controles, que puedes usar todas estas cosas para la razón correcta. Use your tongue to speak sweet things, nice things. Usa tu lengua para hablar cosas dulces, cosas lindas. Use your mind so it can be dedicated on the lotus feet of Radharaman. Usa tu mente para que se pueda dedicar a los pies del loto de Radharaman. Use your anger in a very correct way to correct someone. Usa tu ira de la forma correcta para corregir a otro. Don't try to correct your own God brothers and sisters. Never try to do that. Nunca traten de corregir a sus propios hermanos y hermanas espirituales. That will only bring fight. Eso solo va a traer peleas. Only correct those who are surrendered to you. Solo corrige a aquellos que estén rendidos hacia vos. And when it is essential to correct, there is a necessary to correct. Y cuando es esencial corregir, cuando es necesario corregir, Then control that what you eat. Control your own taste. entonces controlen lo que están comiendo, controlen su propio gusto. Fight with your own taste. Peleen con su propio gusto. Oh, you don't like this food? Let me push myself to eat that. Ah, ¿no te gusta esta comida? Bueno, voy a hacer igual que la comas. I will see for how long you won't accept this food. Voy a ver por cuánto tiempo no la vas a aceptar. Is accepting the food. I remember very first time when cheese was given to me. I was like, I hate this cheese, it smells bad, it tastes very bad. Me acuerdo la primera vez que me dieron queso, yo no me gustaba ese queso, tenía un feo olor, un feo gusto. And I was like, how can I survive in the Western world, preach when I won't eat cheese? Yo decía, ¿cómo puedo sobrevivir en el oeste? ¿Cómo voy a hacer para predicar? I forced myself. Me forcé a mí mismo. I was like, for how long my tongue will not accept this cheese, I will see. Y yo dije, voy a ver por cuánto tiempo mi lengua no va a aceptar este queso. I started eating and I started hating more, but I started eating and eating. I was like, I will not stop it until or unless you say, yes, I like cheese. Pero empecé a comer y por más que lo odiaba, seguía hasta que a mi lengua le empiece a gustar este queso. So I came to the point now I like cheese. Entonces llegué al punto en el que ahora me gusta el queso. Because I have to survive in the Western world. Porque tengo que sobrevivir en el lado oeste del mundo. So you don't get paneer, you don't get all the Indian milk products, in the West. All you get is cheese. Entonces de este lado no tenés ningún panir o el tipo de leche que no tiene en India, solamente tenés queso. So it took me at least 1 year to start liking the cheese. Entonces me llevó un año que me empieza a gustar este queso. But I was so determined in myself that no matter what, I will start to like this cheese. Pero estaba muy determinado conmigo mismo que sin importar qué me va a empezar a gustar este queso. So, fight with your taste. Entonces pelea con tu gusto. Fight, because otherwise you will be under the taste control and you don't want that. Pelea porque si no vas a estar bajo el control del gusto y vos no querés eso. You want to control the taste, that whatever I will eat, I will enjoy that.
Vos querés controlar el gusto, que sea de lo que yo coma, me va a gustar eso. When I tell you, someone had given me blue cheese from France, Y les puedo decir que alguien me dio queso azul de Francia. I seriously can tell you I wanted to puke. Y les puedo decir que quería vomitar. I couldn't even smell it. Ni siquiera lo podía oler. But I was like, you have to like it. No matter what my tongue, you have to like it. And I have eaten. Y yo decía, me tiene que gustar, no importa lo que piense mi lengua, me tiene que gustar y yo lo comí. So you have the caliber, you have the capability, you have to use your mind to control your tongue. Entonces ustedes tienen la capacidad que tienen que usar su mente para controlar su lengua. And this stomach, Y este estómago, how much time we spend for our stomach? ¿cuánto tiempo pasamos por nuestro estómago? I remember to have to eat, to fill our belly, we work so much. Yo me acuerdo que para llenar nuestro estómago trabajamos mucho. Argentina is a place where your belly is not full, you are not happy. Argentina es un país en el cual si tu panza no está llena no estás feliz. You need to have a proper right food. Necesitas tener una comida apropiada, adecuada. But how much food do you need to survive? Pero ¿cuánta comida necesitas para sobrevivir? I tell you from the experience, even in Srimad Bhagavatam also it is written. Les puedo hablar de la experiencia, incluso en el Srimad Bhagavatam está escrito. The more you start to love, the more you start to progress on the path of love, you start to eat less. En el momento en el que empezás a progresar en el camino del amor, empezás a comer menos. I tell you from my experience. Les digo de mi experiencia. Few years back I used to eat so much. A un par de años atrás yo solía comer mucho. Bring this, bring that, yes I will eat this, I will eat that. I used to eat whatever is there, just bring everything to me. Solía comer todo lo que estaba ahí. Por favor, sí, tráeme todo esto, aquello, todo. In my friends, in the university and everywhere, they used to say, you eat a lot. Mis amigos de la universidad solían decirme que comía mucho. Where do you fit in your tummy? ¿Dónde cabe todo eso en tu panza? And I remember last year I was meeting my university friends and they were like, you have changed. You don't even eat a lot. You eat this much. Y el año pasado me acuerdo que me encontré con mis compañeros de la universidad y me dijeron, has cambiado, ya no comes mucho. Why? Because I worked on myself. I was like, if I'm eating 6 chapatis, from today on I will eat only 2 or 3. ¿Por qué? Porque trabajé en mí mismo y dije, si yo antes comía 6 chapatis, a partir de ahora voy a comer 2 o 3. If I'm eating 3 or 4 times, I will only eat 2 times or 1 time. Si antes comía 2, 3 veces, pero si antes comía 4 veces, ahora voy a comer 2 o 3 veces nada más. For how long my tummy will start to feel, oh, you are hungry, you are hungry, you are hungry. 5 days, 7 days, 10 days, after 10 days, my stomach will understand there is no food, stop it. ¿Por cuánto tiempo mi comida va a empezar a decir tengo hambre, tengo hambre? Después de 5, 6 o 10 días va a entender que ya no tengo más hambre. And I tell you also, try this. I don't know if you ever tried or not. If you cut down your food for after 7 days, you don't feel hungry. Yo les puedo decir que si ustedes cortan su comida, después de 7 días no van a tener hambre. It's just first 7 days which are very hard. Los primeros 7 días son los que son muy difíciles. Like if I ask you that Ekadashi is coming, try to be completely follow the fasting rules. Your body will be like, oh no, I want food. How can I live without food? Si ahora viene Kadashi, yo les digo que hagan el ayuno completo de Kadashi, van a decir, no, mi cuerpo necesita comida. Because body goes in a shock. Porque, Where is the food? You were feeding me every day. Today you are not feeding me. porque el cuerpo entra como en un estado de shock de que me estabas alimentando todos los días y ahora me dejaste de alimentar.
Next day of Ekadashi, everyone just attack on food. Al otro día, después de Kadashi, todos atacan a la comida. But I tell you, try to do the fasting for at least 3 days, 5 days. After 5 days, your body will not ask food. Pero les digo, intenten hacer el ayuno por 3 o 4 días. Después del 7º día, el cuerpo no va a pedir más comida. First 2 or 3 nights will be like, why I'm doing this fasting? Mind will tell you all the stupid things. Oh, just eat a little. Come on, nothing will happen. Las primeras 2 o 3 noches, el cuerpo, la mente te va a empezar a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Solamente comé un poquito. But after 3 days, your mind will be like, okay, he is controlling me. Después de 3 días, la mente va a decir, está bien, él me está controlando. So when it will control you, you will control your mind and you will not feel any kind of hunger. Entonces cuando vos lo controles, vas a controlar tu mente y no vas a sentir más ningún tipo de hambre. Mahaprabhu used to eat so much. One day one person came and said, oh, you eat too much. Fine, I will not eat it. Mahaprabhu solía comer mucho y un día vino una persona y le dijo, oh, comes mucho. Él dijo, bueno, a partir de ahora no voy a comer. But all the devotees have said, no, please, you have to eat at least a little. Then Mahaprabhu started accepting very small amount of food. Pero todos los devotos le decían, no, por favor, tenés que comer. Entonces Mahaprabhu empezó a aceptar un poquito de comida todos los días. It happens when you walk on this path. Sucede. Path of love. I'm just saying path of love. Doesn't matter where, on which religion, which path. You will automatically, if you are very focused, very serious, you will start to lose the interest on food. Esto pasa en este camino del amor, no importa qué religión, pero vas a empezar a perder el interés por la comida. Then the 6th one, that you have to control your sexual activities. Después el 6º es que tenés que empezar a controlar tus actividades sexuales. You have to understand that you are spending countless hours thinking about other person. Tienen que entender que están pasando muchas horas pensando en otra persona. Enjoyment for some time is, I always say, try to control in a way that it won't harm you. El disfrute, yo siempre digo que traten de controlarlo de una manera que no los lastime. Control your senses in a way that you can be very serious for your spiritual path. Controlen sus sentidos de una manera en la que puedan ser serios en su camino espiritual. But there are many devotees who do all the things, even listening to it, that they are wrong. Pero hay muchos devotos que hacen todas las cosas igualmente habiendo escuchado que está mal. And they think, no problem, I have done it today, no problem. From tomorrow I will not do it. Y dicen, no importa, hoy lo hice, a partir de mañana no lo voy a hacer más. Drashtasrutabhyam yat papam janan pyaptum no hitam karoti bhuyo vivashaha prashchitam tamatho katham. In the 6th canto of Srimad Bhagavatam, that one may know, that a person, people know, or you know, what are the sinful activities. En el 6º capítulo del Srimad Bhagavatam dice que una persona sabe cuáles son los actos pecaminosos. And you know already by doing any of the wrong activities, what kind of wrong fruits you will get. Y sabes qué tipo de fruto, de mal fruto vas a obtener por hacer esas malas actividades. Sometimes you even know that by speaking back to any devotee you will get Vaishnava Prad. A veces sabes que por hablar mal de un devoto vas a obtener un Vaishnava para ofensa.
You know that by hurting any devotee you would be committing Vaishnava aparadha. Sabes que por lastimar a algún devoto vas a estar cometiendo el Vaishnava aparadha. Even though you have all the knowledge in yourself, Por más que tengas todo el conocimiento en vos mismo, but still you are forced by your senses to commit the sinful activities. pero igualmente te estás siendo forzado por tus sentidos de cometer estos actos pecaminosos. Then after doing all of that, you try and go and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. What will happen to that person? Y después de hacer todo eso, van y cantan el mantra. ¿Y qué le va a pasar a esta persona? Kvachin nivrate bhadra tvakt chit charati tat punaha prashchit tamartho partham manye kunjar shamuchvat. Sometimes a person who is not alert, A veces una persona que no es alerta, que no está alerta, and get again and again into all the sinful and wrongful activities. y que se mete en todas las actividades pecaminosas y erróneas, Then Shukdev Maharaj, or he comes and says, I completely understand. He's talking with Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj is speaking. I completely understand that person who is doing all the wrongful activities, and afterward, next day comes, oh, I'm so sorry, I have done all the wrongful activities. Today I'm doing my chanting. Who is talking? Parikshit Maharaj? Parikshit Maharaj is talking with Shukdev Maharaj. Parikshit Maharaj está hablando con Upadeśāmr Maharaj de esas personas que van y cometen todos sus actos pecaminosos y después cantan las rondas. Is saying that kind of a person who is involved in wrongful activities but is still trying to clean up all his wrongful activities next day by being sweet, nice, chanting, what will happen to that person? Habla de qué le va a pasar a esa persona que comete todos estos actos erróneos y después al otro día trata de deshacerlos cantando o hablando de una forma dulce. His spiritual practices will be useless. Sus prácticas espirituales no van a tener sentido, van a ser inútiles. What kind of a useless? ¿Qué tipo de cosa inútil? Manye kunjar saunchuvat. Srimad Bhagavatam says it will be useless like the way elephant takes bath. Va a ser inútil de la misma forma en la que un elefante se baña. Have you seen how does elephant takes bath? ¿Han visto cómo un elefante se baña? He spends hours and hours in the river to clean himself. Pasa horas y horas en el río para limpiarse. Then he comes out. Entonces después sale And all the dust or all the sand which is there on the bank of river, he starts to take it by trunk and cover it again on his body. y todo ese polvo o arena que esté en la orilla del río la agarra y se la tira en el cuerpo. Our teachers have said, Nuestros what is the maestros- use of taking bath if you want to put sand and dirt on your body again? Nuestros maestros han dicho, ¿de qué sirve bañarte si después te vas a estar echando toda la basura y el polvo encima? So if you are committing all the Vaishnava aparadha, Entonces si están cometiendo todos los Vaishnava aparadha, speaking bad to people, hurting other sentiments, all the human being sentiments, by your action, by your, by speaking bad, hablando mal y hiriendo a otros seres vivos, constantemente hiriéndole sus sentimientos, busy in arguing, muy ocupado en discutir, and then you are saying, oh, I'm a very serious devotee, I'm chanting. y después dices que sos un devoto muy serio y que estás cantando. You are wasting your time. Estás desperdiciando tu tiempo.
Krishna do not want you. Krishna no te quiere. Because Krishna doesn't care what, how much chanting you are doing. Krishna cares how you are treating others. Porque a Krishna no le importa cuánto canto estés haciendo, sino que le importa cómo tratas a los demás. Krishna hates it when you are doing all the wrongful actions. Krishna odia cuando estás haciendo todos estos actos erróneos. There is a story Hay una historia that there was one saint in Haridwar. que había un santo en Haridwar. He was so much involved in sexual activities. Estaba muy metido en las actividades sexuales. And every day he used to think, oh, no problem. I will go take bath in river Ganga and I will be cleaned. All my sins will be washed. Y pensaba, no hay problema, todos los días me voy a bañar en el Ganga, voy a estar limpio, todos mis pecados se van a lavar. Ganga Devi, goddess Ganga, appeared one day as a woman. She appeared and then she started cleaning some kitchen utensils. Un día la diosa Ganga apareció en un cuerpo de mujer y estaba limpiando utensilios. After cleaning utensils, then she started washing clothes at the bank of Ganga. Luego de limpiar los utensilios en las orillas del Ganga, empezó a limpiar ropa. And she was washing those clothes on the very same bank where that saint used to come to take bath, to wash his sins. Y estaba limpiando esa ropa en la misma orilla en la cual el santo iba a lavar sus pecados. What she started doing, she was washing clothes, then putting it back again on the sand, making it dirty, then going back on the water, cleaning, then making it dirty, then going back, washing her clothes, then taking it out, making it dirty again. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? Estaba limpiando la ropa, la volvía a ensuciar con la basura, con el polvo, la volvía a lavar, la volvía a ensuciar, la volvía a lavar, la volvía a ensuciar. That saint got irritated. He was like, what the heck you are doing? You are wasting so much of time. When you are washing your clothes, then why are you making it dirty? Y ese santo se estaba irritando, le decía, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu tiempo lavando la ropa y después ensuciándola. Just stop doing this. Just if you are washing it, then don't make it dirty. Deja de hacer esto, si la estás lavando no la vuelvas a ensuciar. When Goddess Ganga got up and she was like, this is what I only want to tell you. La diosa Ganga se levantó y le dijo, esto es todo lo que yo te quiero decir. Stop doing all the sinful activities and coming back to me and to wash them. Deja de hacer todos tus actos pecaminosos y venir hacia mí para lavarlos. So we have to be very conscious. Entonces tenemos que ser muy conscientes. If you think that just by chanting you can be, you can wash all your sins and offenses, you cannot. Si pensás que solo por cantar podés limpiar todos tus pecados, eso no va a pasar. Even it is one of the nama pradha. Eso es incluso un nama prada, Offense of the for Harinam. una ofensa del Harinam. Harinam even doesn't care on that time to that person. Oh, you are using me every day to clean your sins. You're not being serious. I'm not going to help you anymore. A Harinam el Harinam no le importa porque lo estás usando todos los días para limpiar tus pecados. Yo no te voy a ayudar ahora, dice. So, these 6 things, if one controls, Entonces si uno controla estas 6 cosas, as the commentary of Radha Ramandas Goswami, el comentario de Radha Ramandas Goswami, he says that by following these 6 controls, you would be able to reach to the gate of sacred land or sacred love. dice que al controlar estos 6 uno va a poder llegar a la puerta de este lugar sagrado del amor sagrado. So please be conscious. Entonces por favor sean You conscientes. do whatever in your life if you're not following these 6 practices. All the practices will go to vain.
que si no importa qué hagan en su vida, si ustedes no están siguiendo estas 6 prácticas, todo va a ser en vano. And that's what we read in our scriptures also. Y eso es lo que leemos en nuestras escrituras también. That if someone was speaking bad, went to hell. Que si alguien habla mal, va al infierno. Like Shishupal speaking bad, Krishna had to chop his head off. Como Shishupad, que está hablando mal, y Krishna tuvo que cortarle la cabeza. If your mind is not in control, you're never gonna get sacred love. Si tu mente nunca está en control, nunca vas a obtener el amor sagrado. Anger, so many stories of so many, of saints or sadhus or even gods who got angry for no reason or wrong reason, and they lost everything. Hay muchas historias de devotos, de santos, de sadhus, de dioses que por enojarse perdieron todo. So, controlling this tongue, controlling your this, and controlling your sexual activities. Entonces controlar tu lengua, controlar tu estómago y las actividades sexuales. You can read so many stories connected to these 6 things. Pueden leer muchas historias que estén conectadas a estas 6 cosas. And if you stop controlling them, you never get able to reach to that gate of sacred love. Pero si dejan de controlar todo esto, no van a poder llegar a esta puerta del amor sagrado. The way you are very sweet to every dog and cat in this country, just be sweet to all the God brothers, sisters and all the human beings. De la misma forma en la que son muy dulces en este país con los perros y los gatos, sean así con sus hermanos y hermanas espirituales. Seriously, I'm sorry to say this, but this is what I see, that everyone are so sweet to dogs and cats, but very upset and angry with other person. En verdad les pido perdón, pero acá veo que todos son muy dulces con los animales, con los gatos y los perros, pero se enojan y les hablan mal a las personas. You can, please, the way your natural love comes out for all the dogs and cats, please bring that natural love out for everyone. De la misma forma en que les sale ese amor natural hacia los animales, los gatos y los perros, sáquenlos para todos. If anyone speaks bad, don't speak anything, please. Si alguien habla mal, ustedes no digan nada, por favor. Just leave that place. Dejen ese lugar. 10 times if that person is speaking bad, just leave that place. Si 10 veces esa persona está hablando mal, dejen ese lugar. Don't speak. No hablen. Because the moment you will speak, it will be like a nuclear bomb. Porque en el momento en que hablen va a ser como una bomba nuclear. You will only end up fighting. Solo van a terminar peleando. So, in the devotional world, we are trying to be a very serious devotee. Entonces en el mundo espiritual estamos tratando de ser devotos serios. And to be very serious in this devotional world, we have to keep our mind very focused. Y para ser muy serios en este mundo espiritual tenemos que tener a la mente muy enfocada. And that can only happen when we follow Sri Roop Goswami's guidance. Y eso solo puede pasar cuando seguimos la guía de Sri Roop Goswami. So the guidance is very important. This is not a spiritual guidance, but he says in this guidance, if even you follow these 6 steps, you will be able to control the world. Entonces la guía es muy importante por más que no sea espiritual. Él acá dice que si controlas estas 6 cosas, If you control these 6 things, then you can control the world. entonces si controlas estas 6 cosas, puedes controlar todo el mundo. And he says, etan vegan yo vishet dhiraha. For those who are very serious, these 6 things are poisons for you. Para aquellos que no son muy serios, estas 6 cosas son como veneno. Para aquellos que
Those who are not serious or what? Those who are serious. Para aquellos que son serios, estas 6 cosas son como veneno. Sarvam pimam pratvim sashishyat. If you control these 6 poisons, then you can make the whole world controlled by you. Si controlas estos 6 venenos, entonces vas a poder controlar a todo el mundo. So it's a spiritual guidance, but on the very same time it is not spiritual. Entonces es una guía espiritual, pero al mismo tiempo no es espiritual. Because it's not asking you to do any spiritual austerity, it's only asking you to control your senses. Porque no te está pidiendo que hagas ninguna austeridad espiritual, sino que controles todos tus sentidos. So please follow, I request you. Take it seriously. And don't speak that you follow. Show us by your actions. Entonces les pido por favor que lo sigan seriamente, que no lo hablen, sino que lo muestren con sus acciones. Show us that you are not speaking rubbish all the time. You are not wasting so much of time on other person. Mostrame que no estás hablando basura de otra persona ni pasando mucho tiempo hablando mal de otro. If you meet to any serious devotees, Si se encuentran con algún devoto serio, in few minutes of talking, when they will feel like this person is not really talking in a correct way or wasting my time, they will just do like this. Yeah. Okay. I'm leaving. después de un tiempo, cuando ellos sienten que esa persona no está hablando lo correcto o que les está haciendo desperdiciar su tiempo, van a sin mover la cabeza y decir, bueno, me voy. So just think about it. You maybe have so much of time to waste, but don't waste other person's time to speak all the rubbish things. Entonces quizá ustedes tienen mucho tiempo que desperdiciar, pero no desperdicien el tiempo de otra persona hablándole de cosas malas. Just serve everyone by just keeping your mouth shut. Servile a los demás al cerrar tu boca. It would be very nice. Va a ser muy lindo, muy agradable. Then you can have a very beautiful relationship with others. Entonces vas a poder tener una relación muy linda con otros. If you're not speaking to others, everyone can enjoy. Si vos no le hablas a los demás, todos pueden disfrutar. And I have seen, this is my experience. Y lo he visto, esta es mi experiencia. Who really disturb the peace of any organizations? Quienes están perturbando la paz en todas las organizaciones. Or the one who disturbs everyone's peace, O los que perturban la paz de todos, who speaks a lot. quienes hablan mucho. The one who speaks a lot always disturbs everyone's peace. Los que hablan mucho siempre perturban la paz de todos. I always enjoyed your brothers, Dharma. Yo siempre disfruté de tu hermano Dharma. From the very first day I used to love him. Desde el primer día solía amarlo, Because he never used to speak so much. porque nunca solía hablar mucho. He's just keeping his business to himself. Se mantenía sus asuntos para él mismo. In here also, I can tell you this. A very good qualities Gopali has. She doesn't speak. No, and she just watches everyone. Everyone are wasting their time speaking, blah, blah, blah. And she's the one, she is growing up, with us, between us, amongst us, and we have seen this quality. I personally have adored this quality of her. Y da como ejemplo a Gopali, que soy yo, que veo que todos están hablando y que no me meto, que solamente los miro, que yo he crecido acá entre todos ustedes. She's been in Ode for at least 10, 11, 12 years, right? Que yo he estado en ODEV más o menos por 10, 11 años. Has she ever tried to talk with you? ¿Alguna vez intenté hablar con ustedes? Did she ever try to do any kind of a gossips? ¿Alguna vez intenté hacer algún... Did she ever
try to be involved in any type of gossips. ¿Alguna vez me quise meter en algún tipo de chisme? Maybe she is. I'm not talking about her personal life. Quizás yo sí no habla de mi vida espiritual. But how you conduct yourself, in front of devotees. Pero cómo te comportas en frente a los devotos. This is what I watch. I don't care what you speak. I care how you act in front of devotees. Esto es lo que yo observo, no me importa lo que vos hagas, sino cómo actúas en frente a los devotos. Otherwise, all women are speaking da 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 da. There are even all the devotees, male devotees speaking so much. In Argentina, they speak more than any other place. De lo contrario, todas las mujeres están bla 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 hablando. Hay muchos devotos, también hombres, que hablan mucho más que en otros países. Acá en Argentina más. There are very few devotees who don't speak. Prem is there. Hay muy pocos devotos que no hablan. He might speak in between a few devotees, but will never get involved into all the stupid conversations. Quizá hable con algunos devotos, pero nunca se va a meter en conversaciones estúpidas. The very first thing is you are controlling your tongue. Lo primero es que estás controlando tu lengua. That will lead you to control your mind. Eso te va a llevar a que controles tu mente. And that will lead you to control your anger. Eso te va a llevar a que controles tu ira. And now I have taken these three names, Dharma, Brajbhushan's brother, Gopali, Prem. They never get involved in any kind of arguments. Entonces ahora agarré estos tres nombres, Dharma, el hermano de Brajbhushan, Prem y Gopali, que nunca se meten en estos temas. They always stay away. Thank you. Siempre se mantienen lejos, gracias. They always pay their respects. Hi, hello, Radhe Radhe, ¿cómo estás? Bien, bien. And then, okay, bye bye, see you. They don't care any more relationship because they are focused on their spiritual journey. Siempre se mantienen respetuosos, saludan, Radhe Radhe, ¿cómo estás? Pero no charlan mucho porque solo están enfocados en su camino espiritual. The more you will sit down, oh, let's have mate today, have some Coca-Cola, have some juices, oh, let's talk today, how's your life going on, how's my life? Bhakti finished. En el momento en que se sientan a tomar mate o una coca, ¿cómo está tu vida ahora? Y el bhakti ya se terminó. Because this is not what the bhakti is. The devotees only have to assemble to do the spiritual activities. Porque este no es el bhakti, los devotos tienen que juntarse para hacer las prácticas espirituales. You can do all these things with so many different other friends. Why do you need to have your devotees to do all of these materialistic things? Pueden hacer esto con otros amigos. ¿Por qué van a hacer que todos los devotos se metan en todas cosas materiales? Hey, you made a relationship with other Vaishnavas, with other devotees. For what? At the end, that you are spending so much of materialistic time or materialistic talking with them. Formaron una relación con otros devotos Vaishnavas. ¿Para qué? ¿Para pasar tiempo hablando de cosas materiales? You have to be very serious that what kind of a devotees association you are getting. Tienen que ser muy serios de qué tipo de asociación con devotos están teniendo. And when you are talking all the materialistic issues, then you are upset after some time with that devotee. Oh, this devotee I don't like. Y después de que hablan de todos sus problemas materiales, ya como que se enojan con el devoto, diciendo ya no me gusta este devoto. Because you have committed a mistake that relationship which was there, a pure relationship, that he is Radharaman's devotee, I am Radharaman's devotee, we are together going to learn about Radharaman. Porque han cometido este error de dejar de ver como somos los dos devotos de Radharaman y we are both Radharaman's devotees. We will learn
together how to love y Radharani. vamos a aprender juntos a cómo amar a Radharani. But you brought down that quality of love and the relationship and the seriousness on, oh, how's politics? How's this devotee? How's that devotee? I hate this, I hate that. This is not the relationship. Pero bajaron la calidad de esa relación del amor sagrado a hablar de cosas de no me gusta esta política, no me gusta este devoto, no me gusta aquel devoto. Y así no son las relaciones. So you have to be focused that you are maintaining a very good relationship with a devotee and keep it that relationship for devotion only, Entonces, not for materialistic purposes. Entonces tenés que estar muy enfocado en que vos estás manteniendo una relación con ese devoto nada más para temas espirituales, no para temas materiales. Don't talk about what is happening in your life if your wife is happy or unhappy with you. No hables de lo que esté pasando en tu vida, si tu esposa está feliz o no con vos. For that you have all your relatives, you have all your friends, you have all your family. Para eso ya tenés a toda tu familia y a todos tus amigos. But your family, your relatives, your friends are not there for your Radharani. Pero tus familiares o tus amigos o tu gente íntima no está ahí para Radharani. Keep focused how you are maintaining your relationships with every devotee. Entonces enfóquense en cómo está manteniendo sus relaciones con cada devoto. Many of you have taken your relationship with other devotees very lightly. Algunos han mantenido la relación con sus devotos, con amigos, con devotos de una forma muy ligera. And you have practiced, meeting with other devotees, not for spiritual purposes. And it has happened so many times that now you see other devotee, not any spiritual stuff comes out from your mouth. Only materialistic things comes out. Empezaron a juntarse con devotos para no hablar de cosas espirituales. Se hizo tan habitual que ahora ves que ningún devoto habla ya de algo espiritual, sino de cosas materiales. And I see that, and I'm seeing that over the years in Argentina also. Y lo he visto al pasar de los años en Argentina también. I have witnessed all the Moreno nights. He presenciado todas las noches en Moreno. Gurudev was sleeping in the inside, but everyone doing party till 3 o'clock, 4 o'clock outside. Gurudev estaba durmiendo adentro, pero todos haciendo fiesta hasta las 3, 4 de la mañana afuera. I see everything, I witness everything, whatever is happening. And I was like, these are not as being serious devotees. Yo veo todo lo que está pasando y decía, estos no son devotos serios. Every day you come to my place. When the food starts between devotees, I go in my room because I know they are not serious. They will talk about da, here, there, everything, not about Radharani. Todos los días cuando vienen devotos yo me quedo nada más para la comida y después me voy a mi habitación porque ahí empiezan a hablar de un montón de cosas, nada de Radharani. One day, just 2 days back only. Oh, how's the jackfruit in India? How's the tomatoes are in India? How's this vegetable in India? Oh, so nice. This spice, that thing. Please stop it. Hace 2 días estaban hablando de las frutas, cómo es el tomate en India o aquella u otra fruta. Por favor, paren esto. You're coming in front of me to speak. While cooking, you do whatever. But you're just talking and talking and talking and wasting my time. Venís enfrente mío para hablar, cuando estás cocinando está bien, pero estás todo el tiempo desperdiciando tu tiempo hablando y hablando. I don't speak. What I do is I hide myself. I go in my room. I was like, do whatever you want to do. I don't have time to waste. Yo lo que hago es que no hablo, voy y me escondo, me voy a mi habitación porque no tengo tiempo para esto. Vos habla lo que quieras. You sit down and say, Gurudev, I want to tell you a story from a scripture what I have read or I heard. I will be very much present for you. Yo voy a estar muy presente hacia vos y venís y me decís, oh Gurudev, te quiero contar una historia que leí en una escritura.
And but if you want to speak about all this nonsense stuff, I'll go away in a second. I will not speak, I will not tell you anything. I'll just leave. Pero si querés empezar a hablar de cosas sin sentido, yo no te voy a decir nada, simplemente me voy a ir. And this is what everyone have to practice. Esto es lo que todos tienen que practicar. If other devotee is not talking about Radharaman, is not talking about devotion, is not talking about the stories, leave. Y si un devoto no está hablando de Radha Raman, no está hablando de las historias, entonces váyanse. If you are not doing any Sankirtan, you are not doing any Kirtan, you are not chanting together, leave. Si no están haciendo ningún Sankirtan, ni están cantando juntos, váyanse. Because for the gossips, your whole family, friends, colleagues, workers, co-workers, everyone are there. Porque para los chismes están todos ahí, compañeros, amigos, familia, compañeros del trabajo. So don't mix both together. Entonces no mezclen las dos cosas juntas. Be very serious. Sean muy serios. Control your tongue. Controlen su lengua. Don't open that tongue to speak all the stupid things to devotees. No abran esa boca para hablar cosas estúpidas a otros devotos. We all are together to listen to what you have read. Estamos todos juntos para escuchar qué has leído. I will be very happy if you come and say, Gurudev, I have heard this story of Radha Krishna. I want to tell you. I will be all ears. I will be ready to listen to that story. Yo voy a estar muy feliz y muy listo para escucharte si venís y me decís que tenés una historia de Radha y Krishna. Oh, I have learned this new tune. I want to, I want you to listen. I will sing. Please correct me if I am wrong. But I just want to, I learned that for Radha Krishna. I want you to listen. I will be very much available for you. Aprendí esta canción nueva y te la quiero cantar para que me puedas corregir. La aprendí para Radha y Krishna. Yo voy a estar muy feliz de escucharte. Oh, I have read Gurudev one scripture in something. This verse didn't make any sense to me. Can you please tell me what is the meaning of this verse? I will be always there to tell you. Oh, Gurudev, estuve leyendo escritura y no entendí mucho este verso, no tenía mucho sentido para mí. ¿Me lo podés explicar? Yo muy felizmente te lo voy a explicar. But the same way you're gonna be with me, try to be with every other devotee. Pero de la misma manera que tienen que estar conmigo, traten de ser así con otros devotos. Because that devotee needs so much of support to make his devotion more stronger. Porque ese devoto necesita mucho apoyo para que su devoción se vuelva más fuerte. If you will involve the other devotee into all the materialistic things, what is the difference between your friends and that devotee? Si involucras a un devoto en todos tus temas materiales, ¿cuál es la diferencia entre ese devoto y tus amigos? So control your tongue, please. This is only my request. Entonces, esto es lo único que les pido, que controlen su lengua. Once you will do, you will find big change in your life, in your company of devotees and everyone. Una vez que lo hagan, van a encontrar un gran cambio en su vida y en sus relaciones con los devotos. I once, a few weeks back, I was asking Gopali, there was one devotee, do you know that devotee? And she was like, I never talked with any devotee, I don't know them. Hace un par de días estaba hablando conmigo y me preguntó si conocía a un devoto y yo le dije, no lo conozco porque no hablo con ningún devoto. I was like, you're being in there for so long, you don't talk to devotees? Like, no, whoever comes talk to me, I talk to them and I just leave. Él me dice, hace tantos años estás en ODEV y no hablas con los devotos. Y yo le digo, no, quien sea que viene y me habla, yo le hablo y después me voy. I loved it. I seriously loved it. This is how it should be. Me encantó, en serio me encantó, así debería ser. If you read Srimad Bhagavatam, all the devotees came all together when there was a katha. The moment katha finished, everyone left.
Si leen el Srimad Bhagavatam, todos los devotos se reunieron cuando había un kata. Y cuando el kata terminó, todos se fueron. Now imagine after spending 11 years, she did not even know half of the devotees. Ahora imagínense que después de 11 años yo no conozco ni a la mitad de los devotos. And there are great souls in Odev who know devotee's family, family's family, family's family, or what he does in the morning, afternoon, evening, everything. Y hay grandes almas en Odev que conocen a la familia de un devoto, lo que hace ese devoto día, noche, a la mañana, todo. Imagine how much free time that devotee has. Imagínense cuánto tiempo libre tiene ese devoto. He is not living his life, he is trying to live your life, understanding what you do since morning till night. No está tratando de vivir su vida, sino la tuya, intentando entender qué haces de la mañana hasta la noche. So please, don't waste your valuable time. Entonces, por favor, no desperdicien su tiempo. Focus upon your life with right senses. Enfóquense en su vida con los sentidos correctos. Speak less. Hablen menos, Very less, I would say. mucho menos, les diría. Because the moment you will speak less, you will do more chanting. Porque en el momento en que hablen menos, van a cantar más. Once you will have that, you will go to the gate of sacred love. Una vez que hagan eso, van a ir a la puerta del amor sagrado. Tomorrow we will learn what on the verse second Sri Roop Goswami guides. Mañana vamos a ver. What Roop Goswami is going to speak on the verse 2. Vamos a ver qué es lo que Roop Goswami habla en el segundo verso. I would request all of you Les voy a pedir a todos that find the copy of Upadeshamrit que encuentren la copia del Upadeshamrit and read the verse 2. y que lean el segundo verso. It will help you also. También les va a ayudar. That every day we are doing the course on this, and so every day it would be helpful for you to read the guidance of, the nectar of guidance. Que todos los días estamos haciendo este curso y les va a ayudar mucho que lean el néctar de la guía. So we will meet again tomorrow with the more guidance. Today it was a non-spiritual guidance, but from tomorrow it might start to get spiritual. Entonces mañana nos vamos a ver con más guía, que hoy no fue una guía espiritual, pero quizá mañana sea un poco más espiritual. Radhe Radhe. Radhe, Radhe.